magpapagalingan lang kami sa spelling bee. Panalo na ako dito. Naku, ako panalo dito. Magaling ako sa spelling bee. Naku Hindi, po. ako na yan. Frog. Ako yan. Naku, Ako to, tinaman. Narinig ko yung sabi. Ala, naku, hindi The sanay. next word is stop. Naku, yan. sabi ng frog pag pala. Please spell car. Naku po. Ang dali. Okay. Please spell Ako na. fan. Ikaw marunong. Ano? Marunong. Fail Fan. daw ata. Failed. Okay. Mali. Naku, Patay. Please spell finger. Naku po. Batoy The next natin siya, word Jokoits. Kaya nga, Carrot. batuin yan. Batuin siya, batuin. Patay. No. Naku, si Carrot Asilin pala. panalo. Naku po, nakakahiya Kaya nga. naman to. Naku, sandali. Masyado. Andali, ganito na lang. O, para walang talo. Ako ang magiging judge! Naku Yeah! po, Doyo. Wala. Huwag ka mag-judge. Mabatay kita ng The tomato. judge is choosing the next word. Okay, sige. Okay, ito. The next word is cat. Cat, basic. The judge is choosing the next word. Okay, ako na. Aslan, spell bed. Your word is bed. Oh no. Ano yan? Naku, The madali lang yan judge eh. is choosing the next word. Okay, Cecilin, spell Your fast. word is fast. Naku po, dali naman yan. O ngayon, Kenji, ikaw naman. Spell star. Star, basic. Basic lang yan eh. Naku, Aslan, di ka sanay. Diyan ka muna. Okay, spell corn, Celine. Naku po. Oh, ang dali niyan. O sige, magpagalingan kayong dalawa ni Kenji. Okay, ngayon, spell practice. Ano? Practice, basic. Sabi niya, Okay, Ayan. manahimik ka na si Lynn. Spell chicken. ano ba yung Chicken chicken? joy daw. Chicken joy. Hindi chicken lang daw. Okay, ngayon papahirapan ko na kayo Spell handshake. Handshake, basic lang naman yan eh. Fruit shake daw. Hindi. Ay, hindi pala. O ngayon, papahirapan kayo na si Lynn. Spell treasure. Naku po, treasure. Reassured daw. Hindi. O ngayon, next naman. Ang next word naman is responsibility. Oh, man, haba doon ah. Naku po! Ano? Mali! Mali! Wala ka. Wala na. Oh! Ano? Oh, man! Yay! Oh, nako. may kula na. Oh! O, ikaw naman si Lynn. Spell innovation. Naku po, basic. Innovation. Yes! Sisilin pa na. Ano ba yan? Basic naman Wala na ito. ako doon ah. Pakigalingan mo naman, Judge. O sige, gagalingan ko na. O ngayon, Aslan, galingan mo na rin para hindi ka mataya ng isang beses sa tataya ka lagi, kawawa ka. Sige, babawi ako. Sige. Ako ang magiging judge ngayon. O ngayon, choose natin ang spell silin note. Note? Ganito ata yun. Yan, tama ka. O Yeah. Kenji, spell train. Naku, kinakabahan si Kenji. Kinakabahan siya. Okay, nakabahan no. Ano ba yan? Nako si Aslan, spell pink Aslan. Naku po, ang dali. Tumingin ba siya sa paligid? Nako, di siya sanay. Kaya nga. O ngayon si Lynn, spell ladder. Ladder? Naku po. Naku po. Ako di alam ni Silin. Naku po, basic. O ikaw naman Aslan, spell breeze. Nako po, Breeze. Ano Sabi niya, yan? grass. Nako! Taya ka na! Ano yan? Anong sabi ko, breeze! Ay, hindi na pindot. Naku po. O, ikaw naman, Kenji, spell clock. Clock? Kaya ko yan Sabi eh. niya, Iyan na. ano ba yan? Naku, papahirapan ko na kayo. Spell basketball. Basketball? Naku po, dali lang yan. Sige nga, di natin madali mo. Basic. Ikaw naman, Kenji, spell fireworks. Fireworks? Kaya ko yun eh. Naku po. Ano ba may S? Secret. Fireworks. May S daw, fireworks. Ano ba yan? O, ito naman, spell astronomy. Astronomy? Naku po. Mahirap yan, di mo alam yung sabihin. Naku po. Naku, madali lang yan talaga. Wala, dali nga lang sa kanya, O, ngayon naman, spell university, Kenji. University? Ganyan ba yun? Universal daw.
Naku po. No, ngayon naman, spell phenomenon, Celine. Phenomenon! Yeah. Naku po. Phenomenon. Wow, galing ah. O ngayon, ngayon Kenji, spell Gudge. Ano yan? Gudge! Ano yan? Nako, hindi ka sanay! Kanyan? Gudge! Gaga. Yeah! Talo ka! Naku po. Ano, God? Ano yan, ML? G-U-A-G-E! Gudge! Hindi yung grudge. Ano pala yun pala? Ano pala yun? O nako, hindi naman kayo mga sanay. Sasali na ako sa inyo para manalo na ako. Big. O, ikaw, si Kenji na, okay? Naku po. The big. Your word is dog. Okay, dog daw yung kay Celine. Naku po. Ganyan o, dog. Nako, Wala, tinuro niya. galing na na. Please spell key. Oh, lako, Aslan, yari ka. Ano daw sabi niya? Ki daw, Ano ki. daw? Key. Key. Dako na yan, Aslan. Ay, sorry. Okay, Ano? Ladder. galing ah. O, ano sabi? Di ko alam. Sabi to, bladder. Tayo kayo. Ladder. A ladder. Bladder Your daw word eh. Bilis. is Bottle. Nako, battle. Ako, medium na, mahirap na yan. Your word is chair. Naku po, feeling ko ito yun. Hindi, joke Share. lang. Ano naman? Chair nga daw eh. Tayo Your kanina word eh. is castle. Ano ba Naku po. yan? Ano daw? Castle, Celine, sabi. Castle? Castle. O, ayun nga. Your word is No, ganyan mo na, sandcastle. Aslan. Ala! Nilagyan na sad yung akin. Kaya nga eh. Naku po. Oh, daw. Sandcastle. Mali. Ay, The naku next po. word is dragonfly. Nako, dragonfly. 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 Nako po, Yarika. Your word is treasure. Treasure ba? Dali lang yan eh. Treasure. Treasure! Kanta ni Bruno Mars yan eh. Your word is creativity. Naku po. Nako, Yarika, Celine. Payip yan. Oh my God. Please Dali. spell electricity. Wala ka yan. Electricity. Nako, hindi mo alam yan, Kenji eh. The Naku next po. word Ako na. is environment. Ano? Environment. Environment. Tama Naku ba? po. Mali. Mali. Environment. Let's go. Tama yan. Let's go. Your word is extemporaneous. Patay Ano ka! yan? Patay ka! Sa'yo na yan! Extemporaneous. Temporaneous? Ano yan? Di ko alam yan. The next word Ako na. is bureaucracy. Ano? Ano? Bureaucracy. Bureaucracy. Ano mo yan? Ang daya. Gaynes! Panalo na naman. Ano ba yan? Dahil kilid. Kaya nga, parang lagi siya. Si Aslan, puro yabang, batuin niya si Aslan. Naku po. Oh no. Si Aslan, puro yabang, batuin natin ang kamatis. Dali, batuin natin. Patayin yan. Nako. Ano na ka? Batuin ka ng kamatis, batuin ka ng kamatis. The next word is Ikaw na, Aslan, ikaw red. na. Ano daw? Pakinggan mo ulit. Red. Red daw, red. When daw? When? Please spell noob. Daw, Noob. noob. N-U-B. Ayan, noob. N-U-B yun. Noob. Noob. N-U-B. Yan. Please spell lamp. Lamp daw, lampara. Naku po. The Bilis. next word is taco. Taco? It's Taco. raining Yan. taco. The next Yan word na. is window. Nako, no. bintana daw. Ano? Iba Window. naman yun eh. Iba naman yan eh. Nako mo kami. The next word is jungle. Nako, jungle. 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 The next word is forest. Forest. Kakaya ko yan spell. Yeah. Please spell Bilis. rocket. Rocket daw, bracket. Oh, bracket. Bracket. Ay, rocket pala Rocket. sabi. Bracket yung sabi. The next word is snowflake. Sabon. Nako, yari na. Snowflake na. Nako, hard daw yan. Skyflakes daw. Skyflakes Snowflake. daw. Skyflakes. Oh no.
Please spell pineapple. Alam ko to. Pineapple. Tama yan. Yeah! The next word is treetop. Ano Ano yun? daw? Sige, pakinggan Freedom natin. daw. Treetop. Freedom daw. Tritak, hindi ko alam yun. Yeah! Talo siya! Ano, natalo din si The next Celine. word Kaya nga, tayo na lang, is Genji. skyscraper. Naku po. Tako po, ang hirap naman ito. Naku, si panoorin mo kami. Sige. Yeah! Panalo ako! Patay niya nakamatis. Nanalo kasi. Ako na isampi.